हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई नॉलेज हब। आज आम पे ओपीसी एस ओडिशा पुलिस एसआई रु तुम पूर्व वर्ष में जहाँ सब ओडिया क्वेश्चन आसीथिला आज आम डिस्कशन कंप्लीटली करबा। किए केतेटा आंसर करि परुछ मते कमेंट सेक्शन में निहाती जणैबो। तो सेमिति पिले तुमनकर डेली बेसिस रे हम चैनल रे हम क्लासेस गुडी को तुमनको पिले प्रोवाइड करूछु, जेमिति कि कंप्लीटली जे सेक्शन गुडी को हे गला, ता सहित कंप्लीटली लैंग्वेज पेपर गुडी को कवर होउची तुमनकर, ता सहित पिले मैथमेटिक्स और रीजनिंग मध्ये कवर करा जाउची। जे सेक्शन अंडर रे तुमनकर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ओडिसा कंप्लीटली जे सेक्शन कवर हेबा सहित या ऊपर एमसीक्यू मध्ये प्रैक्टिस होउची, ता ऊपर पीओई के मध्ये तमनकर प्रैक्टिस करा जाउची। ता सहित एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के मध्ये तमनको डिटेल रे क्लासेस गुडी को प्रोवाइड करा जाउची। डेली बेसिस करंट अफेयर हैला, वीकली बेसिस करंट अफेयर हैला, मंथली करंट अफेयर मध्ये सर तमनकर बहुत डिटेल रे क्लास नै किना यार पीडीएफ तमने पिले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे किना पाई परिबो। तो जो माने भी तुम भितर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल जॉइन करन तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिले लिंक अछि, सिटी जाके जॉइन करिजिवो। सेठी तुम माने क्लासेस रो इन्फॉर्मेशन पाइबा सहित सब गुडिकर पीडीएफ मध्ये पाई परिबो। तो पिले देरी न करी आज रो क्लास को हम स्टार्ट करबा। तो तुम मानकर पिले ओपीसीएस 2022 जो एग्जाम हेतिला लास्ट टाइम कौन से क्वेश्चन पचारथिला। तो पिले फर्स्ट क्वेश्चन पचारथिला कोन ना ओडिया शुद्ध चिन्हट कर, शुद्धि अशुद्धि ए भितरु अनिवार्य 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 को अनिवार्यटा तुमनकर ठीक हबो। आंसर दियो पिले, अनिवार्य को अनिवार्यटा ठीक हबो। शुद्धि अशुद्धि को पिले कोन हबो, को अनिवार्य ना अनिवार्य एटा ठीक हबो। बुझि पाले पिले, अनिवार्य एटा नरे हर्षिकार एटा पिले एई अनिवार्यटा तुमनकर ठीक हबो। बुझि पालो पिले। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला, एटा होची पिले सेम शुद्ध रूप चिन्ह। बुझि पालो, एटा सब तक पूर्व वर्ष एसो क्वेश्चन। निश्चल 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 को पिले या भितरु कोटा तुमनकर ठीक हबो, कोटा हबो ठीक ना एई निश्चल निश्चल। तो पिले तमे माने शुद्धि अशुद्धि को टाइप रो केमिति मन रखिमो ना बार बार खाता रे प्रैक्टिस कले शुद्धि अशुद्धि गुडा को मन रहि जो। बुझि पालो पिले। तो यार स्पेलिंग गुडा को मेन इंपोर्टेंट ए निश्चलटा होची ठीक हबो। नेक्स्ट पिले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला, आशीर्वाद आशीर्वाद आश्रावाद ना आशीर्वाद या भितरु एटा पिले इजी अछि। एटा को आशीर्वाद शुद्ध हबो, आंसर दियो को पिले कोनटा ठीक हबो, को आशीर्वादटा ठीक हबो। एटा इजीली तुम माने फाइंड आउट करि परिबो। तो कोन हबो ना आशीर्वाद, ए आशीर्वाद आशीर्वाद एटा। बुझि पालो। एबे चलो नेक्स्ट, ए आशीर्वादटा ठीक हबो। पीयूष 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 या भितर को पीयूषटा तुमनकर सठिक अछि बा ठीक अछि निरूपण कर। 4 नंबर पिले आंसर दियो कोन हबो ना, कोन हबो 4 नंबर आंसर ना ए पीयूष पर दीर्घ इकार एटा ए पीयूष पिले स्पेलिंग वाइज शुद्ध हबो। बुझि पालो। एबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला, पूज्यास्पद 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 ना पूज्यास्पद ना पूज्यास्पद यार भितर शुद्ध रूप पिले चिन्हट कर, कोटा ठीक से स्पेलिंग सह लिखा आइछि। 5 नंबर पिले आंसर दियो कोन हबो, 5 नंबर आंसर कोन हबो पूज्य पद एटा हो पिले आंसर पूज्य पद। बुझि पालो। एबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटा पिले कोटे ठीक हबो, आंसर दियो। ये सब तक पिले तुमनकर ओपीएससी एएसओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओपीएससी एएसओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सार्वजनीन सर्वजनीन सर्वजनीन ना सार्वजनीन या भितर कोटा ठीक हबो, आंसर दियो पिले कोटा ठीक हबो। 6 नंबर आंसर ना एटा ऑप्शन ए सार्वजनीन सार्वजनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले आंसर दियो कोन हबो, 7 नंबर आंसर दियो। प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव ना प्रादुर्भाव ना प्रादुर्गाव कोन हो पिले आंसर, एटा आंसर दियो कोन हबो 7 नंबर रो आंसर दियो। एटा कोन हबो 7 नंबर आंसर दियो कोन हो पिले, एटा एटा प्रादुर्भाव एटा होची सठिक आंसर तुमनकर। बुझि पालो। ए सब तक शुद्धि अशुद्धि शुद्ध रूप कोटा अशुद्ध रूप कोटा सेटा ना से कहिछि 4टा ऑप्शन देखि एटा होची प्रादुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पिले एटा दे एटा आंसरटा मु लिखि देइछि, यार क्वेश्चनटा टाइप करिया पई कि टिके मिस्टेक हे जाइछि। तो ये एमती ऑप्शन थिला यार कोन
ନା ଓତପ୍ରେତ, गोटे थिला ओतप्रेत, आउ गोटे बी ऑप्शन थिला तम मानकर ओतःप्रत, आउ गोटे प्ले सी ऑप्शन थिला ओतप्रोत, आउ गोटे डी ऑप्शन रे थिला ओतःप्रत। तो पचार थिला को ओतप्रोतटा या भितरु स्पेलिंग वाइज ठीक अछि, तो कोन होबो आंसर ओतप्रोत, एटा भी ठीक होबो, बुझि पारलो। तो ओतप्रोत एटा तम मानकर सठिक आंसर होबो, बुझि पारलो। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो, या भितरु कोटा सठिक अछि बा शुद्ध अछि। अर्धांगी, अर्धांगिनी ना अर्धांगी ना अर्धांगी, या भितरु कोटा ठीक होबो। आंसर दियो प्ले 9 नंबर कोन होबो, 9 नंबर आंसर होबो बी अर्धांगिनी। ये अर्धांगिनीटा तम मानकर सठिक होबो, अर्धांगिनी, बुझि पारलो। ये अर्धांगिनीटा आंसर ठीक होबो एटा। नेक्स्ट प्ले आंसर दियो कोन होबो, दूरबस्ता, दुराबस्ता ना दूरबस्ता ना दुराबस्ता, या भितरु कोटा ठीक होबो आंसर दियो। 10 नंबर प्ले आंसर दियो कोन होबो, कोन होबो 10 नंबर आंसर ना ऑप्शन ए दूरबस्ता, कोन होबो दूरबस्ता, एटा होबो सठिक आंसर। नेक्स्ट प्ले आंसर दियो कोन होबो, दानवर प्रतिशब्द, दानवर प्रतिशब्द कोटा चिन्ह, द्विज, दनुज, तनुज ना अनुज, दानवर प्रतिशब्द या भितरु कोटा होबो। 11 नंबर आंसर दियो कोन होबो, दानवर आंसर कोन दनुज, बुझि पारलो। दनुजर अर्थ कोन, दनुज अर्थ असुर बा दानव जाको आमे कहूचे, बुझि पारलो। तो दानवर प्रतिशब्द एटी कोन होबो दनुज। नेक्स्ट प्ले जलदर प्रतिशब्द, जलदर प्रतिशब्द कोन होबो, जलधि, अर्णव, जीमूत ना पयोनिधि, जलदर प्रतिशब्द या भितर कोटा होबो आंसर दियो। 12 नंबर आंसर दियो कोन होबो, तो पिले कोनटा होबो एटा ना जीमूत, जलदर प्रतिशब्द होउची जीमूत। तो कोन कहला, अच्छा पिले जलदर अर्थ कोन ना जलदर अर्थ होउची मेघ, बुझि पारलो। तो जेति कि भी तम मानकर ऑप्शन अछि से भितरु जीमूत मध्य मेघ को बुझेइबो, बुझि पारलो। तो जलदर सठिक आंसरटा होची कोन होबो ऑप्शन नंबर सी जीमूत। आउ कोन कहला ना अन्य पटे जलधि, अर्णव, पयोनिधि ए तीनटी जाको अर्थ कहार समुद्रर, समुद्रर अर्थ होची जलधि, अर्णव, पयोनिधि, ए तीनटार अर्थ होची समुद्रर अर्थ एगुडाको, बुझि पारलो। तो जीमूतर अर्थ कोन मेघ बा जाको आमे कहूचे कोन जलद, बुझि पारलो। चलो बे नेक्स्ट भास्करर प्रतिशब्द लेख, भास्करर प्रतिशब्द कोन विकर्तन, अनल, मृगांग, बलाहक, भास्करर प्रतिशब्द कोन होबो 13 नंबर 13 नंबर आंसर दियो कोन होबो विकर्तन, भास्करर प्रतिशब्द होची विकर्तन। भास्कर अर्थ कोन ना भास्कर अर्थ होचोंदी हम जाको सूर्य देवता बा सूर्य को बुझेइबो भास्कर अर्थ। तो विकर्तन होची कोन, विकर्तन होची सूर्यंकर आ गोटे ना बा सूर्यर प्रतिशब्द, बुझि पारलो। आउ कोन कहला अनलर अर्थ कोन ना अनलर अर्थ होची अग्नि बा निया। सेमति मृगांगर अर्थ कोन, मृगांगर अर्थ होची चंद्र बा जाको हमें जह्न बोली कहूचे। बलाहक कोन, बलाहक होची मेघ, बुझि पारलो। एगुडा मध्ये टिके टिके मन रखि थाओ, अनलर अर्थ अग्नि, मृगांगर अर्थ चंद्र, बलाहकर अर्थ मेघ। चलो प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव, राजीवर प्रतिशब्द कोन होबो प्राभंजन, आदितेय, स्तरस, विश्वकेतु, राजीवर प्रतिशब्दटा कोन होबो 14 नंबर आंसर दियो कोन होबो, राजीवर प्रतिशब्द होची स्तरस, बुझि पारलो। सरस जाको हम प्रकृत अर्थ कोन कहूचे सरसिज, राजीवर प्रकृत अर्थ होची कोन सरस बा जाको हम कहूचे सरसिज। कोन ना राजीवर शब्दर अर्थ होची कोन पद्मफूल, राजीवर अर्थ बिले कोन राजीवर अर्थ होची पद्मफूल। तो सरसिजर अर्थ मध्ये पद्मफूल होइतिबारु एटा मध्ये ठीक, सरसिज, राजीव एगुडा सब कहार पद्मफूलर प्रतिशब्द, पद्मफूल, पद्मफूलर प्रतिशब्द कोन सरसिज, राजीव एगुडाको। सेमति पिले प्राभंजन, प्राभंजनर कोन हबो प्रतिशब्द ना पवन किबा प्रबल झड़ को बुझेइबो। आदितेय कोन ना आदितेय होउछंती देवता को बुझाए, देवतार प्रतिशब्द होउछ कोन आदितेय। विश्वकेतु कोन, विश्वकेतु कहार प्रतिशब्द ना कंदर्प जाको हम कामदेव बोली कहूचे, बुझि पारलो। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगार प्रतिशब्द कोन हबो, गंगार प्रतिशब्द जाह्नवी, रोहिणी, अद्रि, धुनी। तो गंगार प्रतिशब्द या भितर कोटा हबो 15 नंबर आंसर दियो। तो गंगार प्रतिशब्द हबो जाह्नवी, बुझि पारलो पिले। तो गंगार प्रतिशब्द कोन जाह्नवी।
ତ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି କଣ? ଜାହ୍ନବୀ। ଜହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଜହ୍ନୁ ବୋଲି ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ତ ଗଙ୍ଗାକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜାହ୍ନବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ ରୋହିଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ରୋହିଣୀ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ? ଏକ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାମ କିମ୍ବା ବଳରାମଙ୍କର ମାତା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସେମିତି ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦ୍ରି। ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ। ଧୁନିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ଧୁନିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନଦୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପିଲେ ୟାର ଅର୍ଥ କହୁଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ତିନିଟାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦଉଛି। ରୋହିଣୀର ଅର୍ଥ କଣ, ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ କଣ, ଧୁନିର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଡିଟେଲରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିଜ, ବାରି, ସରିସିରୁହ ନା ତନୁଜ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ପିଲେ? ଦ୍ୱିଜ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଦ୍ୱିଜ। କଣ ନା ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ନା, ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝିବା ବା ଚଢେଇ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏମାନେ ଦିଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାର ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକିନା ବାହାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବିହଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୁଡା ଅପସନ ଗୁଡା ରହିଲା। ବାରିର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜଳ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଣି କହୁଛେ। ସରସିରୁହ। ସରସିରୁହ କଣ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସରସିରୁହ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ତନୁଜ, ତନୁଜର ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର ବା ପୁଅ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇସବୁ ଏକ୍ସାମ ଦିଅ କି ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, OSSC ଦିଅ, SSS ଦିଅ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଓଡିଆର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ଡିଟେଲ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୟା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି, ଯୋଉଥିରେ କି କୋଉ ଟାଇପର ତମେ ମନେ ରଖିବ, ତାର ଟ୍ରିକ୍ କଣ, ଡିଟେଲରେ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ସବୁତକର ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସଟେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାସ୍ତାର, ମହିଧର, ଔଷଧିସ୍ଥ ନା କୁଳିଶ। 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ମହିଧର। ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମହିଧର। ମହିଧର କଣ ନା ପର୍ବତର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ପାହାଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ମହିଧର ଶବ୍ଦଟି, ମହି ମାନେ କଣ? ପୃଥିବୀ, ଧର ମାନେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖୁଥିବ କିଏ? ସେ ପର୍ବତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମହିଧର ବୋଲି ପାହାଡକୁ କହୁଛେ। ତ ମହିଧର ହଉଛି କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ, ପର୍ବତ ବା ପାହାଡର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଯେତେକ ସବୁ ଅପସନ ରହିଲା। କଣ ନା କାସାର। କାସାରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ନା ପୋଖରୀ ବା ଜଳାଶୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଯେମିତି ଔଷଧିସ, ଔଷଧିସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର। କୁଳିଶ, କୁଳିଶର ପିଲେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ବଜ୍ର ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କୁଳିଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିକେତନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ? ନିକେତନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସଦ୍ମ, ଭୂଧର, ପାରାବାର, ବିକର୍ତ୍ତନ। 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ? ନିକେତନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସଦ୍ମ, ଭୂଧର, ପାରାବାର ନା ବିକର୍ତ୍ତନ। 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ? କଣ ହବ ନା ନିକେତନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଦ୍ମ। ସଦ୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଦ୍ମ। ତ ନିକେତନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ନିକେତନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୃହ ବା ଘରର ବା ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ନିକେତନର ଅର୍ଥ କଣ? ଘର, ଗୃହ ବା ବାସସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଓଡିଆ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ସଦ୍ମ ବା ସଦ୍ମର ଅର୍ଥ ଘର ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଦ୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଯାହା ଗୁଡା ଅଲଗା ଯୋଉ ଅପସନ ଗୁଡାକ ତଳେ ଦେଇଥିଲା, ସେଗୁଡାକର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖିବା। ଭୂଧର, ଭୂଧରର ଅର୍ଥ କଣ? ପର୍ବତ, ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେମିତି ପାରାବାର, ପାରାବାରର ଅର୍ଥ କଣ? ସମୁଦ୍ର ବା ସାଗର। ବିକର୍ତ୍ତନ, ବିକର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଗଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଗଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧବହ, ତୁରଗ, ଦ୍ୟୁପ, ଦ୍ୱିଜ। ଏଟା ପିଲେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ? ଗଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ନା ଦ୍ୱୀପ। ଗଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଦ୍ୱୀପ। ତ ଗଜର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ଗଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି ହାତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଶୁ ହାତୀକୁ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଗଜର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହାତୀ। ତ ହାତୀକୁ ଆମେ ଆଉ ବି କଣ କହିବା? ଦୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୀପ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହା ଦୁଇଥର, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ୍ଢରେ ଏବଂ ପରେ ପାଟିରେ ଜଳପାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯୋଉ ହାତୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଗଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଅପସନ ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଗୁଡାକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। କଣ? ଗନ୍ଧବହ, ଗନ୍ଧବହର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବନ, ଯିଏ ସୁଗନ୍ଧ ବହନ କରେ। ତୁରଗ, ତୁରଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘୋଡା।
ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜର ଅର୍ଥ କଣ ପକ୍ଷୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ ଦ୍ୱିଜର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ କଣ ହବ ଶିଖି ଅତ୍ରି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ ବୋଲେ କଣ ହବ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ତ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥ କଣ ଧରିତ୍ରୀ ବା ଜଗତ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ବା ଜଗତ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପାଳନ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପୃଥିବୀ ମା ବା ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱମ୍ବରର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯିଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି କଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ସେମିତି ପିଲେ ଶିଖିର ଅର୍ଥ କଣ ଶିଖିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୟୂର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଅତ୍ରି। ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ କଣ ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଷୀଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୁହ କ୍ଷୀଣ ବୃହତ୍ ଅଧିକ ପୃଥୁଳ ସବଳ 21 ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ କ୍ଷୀଣର କ୍ଷୀଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ମାନେ ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କ୍ଷୀଣର ଅପୋଜିଟ କଣ ପୃଥୁଳ ପୃଥୁଳ। ତ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପତଳା ବା ଦୁର୍ବଳ ବା କୃଶ ଯାହାକୁ ପତଳା କୁହାଯାଏ ବା ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯାଏ ବା କୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀଣର ଅର୍ଥ କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ ପୃଥୁଳ। ପୃଥୁଳ ଅର୍ଥ କଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋଟା ବା ସ୍ଥୂଳ ବା ମାଂସାଳ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପୃଥୁଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କ୍ଷୀଣର ଅପୋଜିଟ ହବ କଣ ପୃଥୁଳ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କୋଉଟା ହବ ସଂକୁଚିତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅନୁଦାର ନା ସମାକୀର୍ଣ୍ଣ। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଶସ୍ତ ଏଇଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶସ୍ତ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଅଣଓସାରିଆ। ଅଣଓସାରିଆ ମାନେ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ଜାଗା ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇବ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତ ଉଦାହରଣ କଣ କହିଲା ନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ଛୋଟ ଗଳି ବା ଅଣଓସାରିଆ ଗଳିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ସଂକୁଚିତ ଗଳି ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂକୁଚିତ ରାସ୍ତା ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ କଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖୋଲା ବା ଓସାରିଆ ବା ବଡ ଜାଗା। ତ ପ୍ରଶସ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖୋଲା ଓସାରିଆ ବଡ ଜାଗାକୁ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିରପେକ୍ଷର ବିପରୀତ। ଏ ସବୁତକ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଓପିଏସସି ଏସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିରପେକ୍ଷର ବିପରୀତ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷପାତୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ସପକ୍ଷ। 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ନା ପକ୍ଷପାତୀ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପକ୍ଷପାତୀ। କଣ କହିଲା ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ପଟ ସପକ୍ଷରେ ନ ରହି ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାନ ରହିବା ଯେମିତିକି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ। ତ ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ପକ୍ଷପାତୀ ବା ବାୟସ୍ଡ ଯାହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଅହେତୁକ ସମର୍ଥନ କରିବା। ତ ନିରପେକ୍ଷର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କଣ ହବ ପକ୍ଷପାତୀ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସ୍ତର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରସ୍ତର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦୁଃଖୀ ଅଧୀର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନା ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରସ୍ତର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ପ୍ରସନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦୁଃଖୀ ଅଧୀର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନା ବିଷର୍ଣ୍ଣ। 24 ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ନା ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରସ୍ତନର ହବ ବିଷର୍ଣ୍ଣ। କଣ ନା ପ୍ରସ୍ତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଆନନ୍ଦିତ ବା ଖୁସି ହେବା ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା। ତ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ କଣ କହିଲା ପ୍ରକୃତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବା ଅପ୍ରସନ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଦୁଃଖିତ ବା ମ୍ଳାନ ମୁଖ କରିବା। ତ କଣ ହବ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତନର ବିପରୀତ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରସନ୍ନ ଅର୍ଥ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ମ୍ଳାନ ମୁଖ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦିଅ ମସୃଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ମସୃଣ। ମସୃଣର ବିପରୀତ ଚିକଣ ବନ୍ଧୁର ଚୌରସ୍ତ ନା କୋମଳ। କଣ ହବ ମସୃଣର ବିପରୀତ 25 ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ ନା ବନ୍ଧୁର। ମସୃଣର ହବ ବନ୍ଧୁର। କଣ କହିଲା
तो मसृण शब्दर अर्थ हूँ कौन समतल बा स्लीप जोटा आम चिक्कण बोली कहूचे मसृण हूँ गोटे चिक्कण चिक्कणिया जिनस गोटे समतल गोटे स्लीप होती से जिनस आम कौन कह गोटे स्मूथ लगुव हाथ को सेटा आम कौन कह मसृण बोली कहवा तार अपोजिट वर्ड विपरीत शब्द कौन बंधुर बंधुर माने कौन जहाँ गोटे ढेउ ढेउ होना थी गोटे खाल खमरा होना पूर्ण होगी गोटे असमतल रास्ता थी से आम कौन कह बंधुर बोली कही था बुझिपार तो यहाँ हूँ कहार अपोजिट मसृणर अपोजिट हूँ बंधुर एबे जे पिला नेक्स्ट क्वेश्चन आकुंचनर विपरीत शब्द कौन आकुंचन प्रस्तारण शांत प्रकृत विस्तार 26 आंसर दियो कौन हम आकुंचन आकुंचनर विपरीत शब्द कौन हम 26 आंसर दियो कौन हम प्रस्तारण आकुंचनर विपरीत होची प्रस्तारण कौन कहला आकुंचन शब्दर अर्थ होची संकुचित हेबा बा सिंक्रोनाइज हेबा जोटा हम इंग्लिश रे कहूचे बा जाकी जुकी हेकिना रहिबा बा कंट्राक्शन जहाको आम कहूचे इंग्लिश रे बुझिपार पिले तो आकुंचन शब्दर एक्चुअल मीनिंग होची संकुचित हेबा बा जाकी जुकी ही जिबा तो यार सठिक व्याकरणगत विपरीत शब्द कौन हम प्रसारण जहाको आम एक्सपांशन बोली जहाको आम कहूचे चारिआडे मिली हेकिना रहिबो बा प्रसारित हेकि रहिबो बुझिपार तो कौन हम आकुंचनर विपरीत प्रस्तारण एबे जिबा नेक्स्ट समष्टिर विपरीत व्यष्टि साकल्य संहति संक्षेपण आंसर दियो 27 कौन हम समष्टिर विपरीत हम व्यष्टि व्यष्टि तो समष्टिर अर्थ कौन सामूहिक रूप को बुझेब समष्टि माने सबुतक बुझेब समग्र को बुझेब संघबद्ध को बुझेब समष्टिर अर्थ हूँ एगुड़ाक सामूहिक रूप है गोटे संग्रह है समस्त को जोटा नहीं बुझुव ताको आम समष्टि कहवा बुझिपार तो यार प्रकृत विपरीत शब्द कौन हम व्यष्टि व्यष्टि माने कौन जार अर्थ हूँ पृथक बा पृथक अस्तित्व जे कि अलग अलग होना थे बुझिपार पिले तो साधारणतः समष्टिर अपोजिट वर्ड कौन हम व्यष्टि एबे जिबा नेक्स्ट स्थावरर प्रतिशब्द स्थावरर प्रतिशब्द कौन हम जड़ अचल जंगम स्थितिशील 28 आंसर दियो कौन हम स्थावर स्थावरर प्रतिशब्द कौन हम पहले विपरीत शब्द हूँ अपोजिट वर्ड जोटा हम इंग्लिश रे कहूचे प्रतिशब्द माने सेम स्थावरर आउ गोटे शब्द माने आउ गोटे तार आउ गोटे वर्ड कौन हम सेम वर्ड जब हम इंग्लिश रे सिनोनिम बोली कहूचे बुझिपार तो स्थावर प्रतिशब्द कौन हम 28 नंबर आंसर दियो कौन हम अचल अचल बुझिपार पिले तो स्थावर प्रकृत अर्थ हूँ कौन गतिहीन बा गोटे स्थान स्थिर रहीकिना जहाँ सहजरे घुंचई हुए ना ताको आम कौन कहवा स्थावर जमी उदाहरण जमी बाड़ी घर द्वार एगुड़ा सब तो कौन हम अचल शब्दर अर्थ गतिहीन बा स्थिर अटे तेणु एगुड़ा हूँ तार कौन सठिक प्रतिशब्द स्थावर कौन प्रतिशब्द हम अचल एबे पिले जिबा नेक्स्ट नियंटर विपरीत नियंटर अपोजिट वर्ड नियंटर विपरीत कौन अभाव अघट बहल ना बड़का 29 आंसर दियो कौन हम 29 आंसर दियो कौन हम ना नियंटर विपरीत होची बड़का बुझिपार नियंटर विपरीत कौन बड़का तो कौन कहला नियंट अर्थ कौन ना कम पड़ी जिबा बा गोटे अभाव हेबा ताको हम कौन कहबा नियंट हेबा बोली कहबा तो यार संपूर्ण विपरीत शब्द कौन हम जार अर्थ होची बड़का जार अर्थ आवश्यकता अधिक रहिबा बा बंची जिबा बुझिपार पिले तो कौन हम एटा तार विपरीत शब्द नियंटर बड़का बुझिपार एबे जिबा नेक्स्ट प्रस्थानर विपरीत प्रस्थानर विपरीत शब्द उत्पन्न गमन प्रेरण ना प्रवेश एटा पिले इजी अछि आंसर दियो कौन हम प्रवेश तो कौन कहला प्रस्थान शब्दर अर्थ होची कौनसी स्थान छाड़ी चली जिबा बा बाहरी की जिबा सेमति यार विपरीत शब्द कौन हम प्रवेश करबा जार अर्थ होची कौनसी स्थान भीतर को जिबा देखिथिबो पिले कोट लिखा हिथिबो होची ओडिया लिखा हिथिबो प्रवेश आ गोटे लिखा हिथिबो प्रस्थान तो एटा को हम कहबा कौन प्रवेश माने होची भीतर को एंट्री करबा गोटे जगार प्रस्थान माने से जगार बाहर की पड़े आस्तिबा बुझिपारलो एबे जिबा नेक्स्ट सॉरी कर्ता पदर पुरुष वचन अनुसार क्रियापदर डैश र परिवर्तन हुए कौन कहला पिले कर्ता पदर पुरुष आ वचन अनुसार क्रियापदर डैश र परिवर्तित हुए कहार परिवर्तित हुए केवल पुरुषर परिवर्तित हुए ना केवल वचन परिवर्तित हुए ना पुरुष और वचन दीटाकर परिवर्तन हुए ना विभक्तिर परिवर्तन हुए कहार परिवर्तन हुए आंसर दियो कौन कहला क्वेश्चन ना कर्ता पद पुरुष और वचन अनुसार क्रियापदर
ଡ୍ୟାସ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ପୁରୁଷ ଆଉ ବଚନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାହିଁକି ପୁରୁଷ ବଚନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ନା ଆମେ ପଢିଛେ ପିଲେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପଢିଲା ବେଳେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରିୟାପଦର ରୂପ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତା ପଦର ପୁରୁଷ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବଚନ ଯେମିତିକି ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ସାଧାରଣତଃ କଣ ହବ? ପୁରୁଷ ଆଉ ବଚନ। ତ କର୍ତ୍ତା ପଦର ପୁରୁଷ ଆଉ ବଚନ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାପଦର ପୁରୁଷ ବଚନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅପସନ ଯେମିତି ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କଣ କହିଲା? ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଅଛି। ସେମିତି ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କଣ ହେଲା? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ ଅଛି। ତ କଣ ହବ? ପୁରୁଷ ବଚନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରିୟାପଦର ରୂପ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତା ପଦର ଏବଂ ବଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିନା ବଦଳିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ବିଧେୟ। କଣ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ନା ପ୍ରତ୍ୟହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ବିଧେୟ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦରେ କେଉଁ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକାଶିତ? ତ ଏ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ରହିଲା, এই ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତ ପଦରେ କେଉଁ କାରକର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି? କର୍ତ୍ତୃକାରକ ନା କର୍ମକାରକ ନା କରଣକାରକ ନା ଅପାଦାନ କାରକ? ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଏଇ କ୍ଲାସ ବି କରିନ, କର୍ତ୍ତୃକାରକ କଣ, କର୍ମକାରକ କଣ, କର୍ତ୍ତାକାରକ କଣ, ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କ୍ଲାସ ନେଇଯାଇଛି। ତମମାନେ ଯାଇ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ସିରିଏଲରେ ଦେଖି ନବ। ଏଗୁଡାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 32 ଆନ୍ସର ଦିଅ। କଣ ହବ? କଣ ହବ ପିଲେ? ନା କର୍ମକାରକ। ବୁଝିପାରିଲ? କର୍ମକାରକ କାହିଁକି ହେଲା? ନା ବାକ୍ୟଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥାନୁତ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠାରେ ପିଲେ ଉପାସନା କରିବା କ୍ରିୟାର ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକାରକ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଲାଗିକିନା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା? କର୍ମକାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଏଠି? ଆନ୍ସର ହବ କର୍ମକାରକ। ଏବେ ଯିବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ। କଣ ହବ? ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୋଉ କର୍ତ୍ତା କହିବା? ଏଇଟା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କିନା କର୍ତ୍ତାକାରକ, କର୍ମକାରକ ସବୁତକ ପଢେଇଛି। ଯୋଉମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦେଖିନ, ଯାଇକି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡିଟେଲରେ ଦେଖି ନବ। ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲେ। କଣ ହବ? ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରିକିନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଏ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ କର୍ତ୍ତା କହିବା? 33 ଆନ୍ସର ଦିଅ। କଣ ହବ? ନା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ତ କଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରେରିତ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଯେ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯିଏ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତିକି ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ମା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ପୁଅ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଅଛି, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ? କୁହ ପିଲେ? ଏଠି ଯୋଉ କହିଲା ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଅଛି, ଏଗୁଡା ବି ପଢେଇଛି ପିଲେ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ କଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତକ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ତମମାନଙ୍କର ନେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ପିଲେ ଯାଇକିନା ଦେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ତମମାନେ ସବୁତକ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆନ୍ସର ଦିଅ। କଣ ହବ? ପବନ ଅତି ଧୀରେ ନା ବହୁଅଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ? 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ। କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଅତି। ଅତି ହଉଛି କଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟର ଗଠନକୁ ବୁଝିବା। ବହୁ ଅଛି କଣ? ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ଧୀରେଟା ପିଲେ ଏଠି କଣ? ନା ଧୀରା ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ, ଏହି ପଦଟି କ୍ରିୟାପଦର ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିଲା ଯେ କେମିତି ବହୁଛି, ନା ଧୀରେ ବହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ କଣ କହିଲା ଏଠି? ନା ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ଏହି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହଉଛି ଅତି। ଅତି ହଉଛି ଏହି ପଦର ସେଇ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯେମିତିକି ଧୀରେ ର ମାତ୍ରା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆହୁରି ବିଶେଷିତ କରୁଅଛି କେତେ ଧୀରେ, ନା ଅତି ଧୀରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ କଣ କହିଲା ଏଠି? ମୁଁ ଏନେ କହିବି ପିଲେ କେମିତି ବହୁଛି, ନା ଧୀରେ ବହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ କେମିତି, ଆଉ ସେ ଡବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ସିଏ ଯେ କେତେ ଧୀରେ ବହୁଛି, ନା ଅତି ଧୀରେ ବହୁଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଡିଟେଲି ଆର ପିଲେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ନେଇ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିନ। 3 ମାସର ଦରମା
ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାସର ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶାଅ। 3 ମାସର ଦରମା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାସର ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶାଅ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନା ବ୍ୟାପ୍ତି ନା ବିଶେଷଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକରଣ। ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ 35। କଣ ହବ ଆନ୍ସର ନା ବ୍ୟାପ୍ତି। ବ୍ୟାପ୍ତି ତ ଏଠାରେ 3 ମାସ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା। ତ ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବାରୁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ବ୍ୟାପ୍ତି। ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳ ସୂଚକ? ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ନା ଅସମାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ସାଧାରଣ ଅତୀତ। 36 ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ 36 ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅସମାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ କୁ ବୁଝେଇଲା ଯେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ତ କଣ ହବ ଏଇଟା ନା ଅସମାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯେମିତି କି ଖେଳୁଥିବେ ପଦଟି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଏଇଠୁ ସୂଚନା କଣ ମିଳୁଛି ଯାହା ଶେଷ ହୋଇନଥିବ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ସରେନି, ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିକିନା ସେ କହିଲା, ସେଟା କଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ରେଫର କଲା। ତ ଏଟା କଣ ହବ ଆନ୍ସର ନା ଅସମାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏବେ ପିଲେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦିଅ କଣ ହବ। ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହେ। ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ନା ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ ନା କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। क्वेश्चन कौन पचारे पिले से एटा पिले देखुता एसरे भी डेफिनेशन भी तुम मानकर क्वेश्चन पळे आसे। देखुता को टाइप रो तुम मानकर क्वेश्चन पचार अछि जे वाक्य रे समापिका क्रियापद सब बेले वाक्यर शेष रे रहे। एटा ठीक ना भूल ना आदौ रहे नाही ना केउंटी भी नुहे। 37 आंसर दियो कोन हबो ना एटा होची भूल। आंसर हबो बी। बुझी पारलो? तो ओडिया व्याकरण हम कोन पढिथिले ना साधारणतः शेष रे क्रियापद रहे, किंतु विशेष करी पद्य बा कविता रे क्रियापद प्रथमे बा मझिरे मध्य रही पारे। जेमति कि देखिली मु आजी अपूर्व दृश्य, तेणु सब बेले रहे बोली कहबा भूल हबो। बुझी पारलो पिले? सब बेले रहे बोली कि कहया भूल हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो। एकाधिक पदरे प्रकाशित क्रिया को को पद आमे कहबा? एकाधिक पदरे प्रकाशित क्रिया को आमे को क्रिया बोली कहिथाउ? समापिक क्रिया, असमापिक क्रिया, मिश्र क्रिया ना अमिश्र क्रिया। 38 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो कोन हबो ना मिश्र क्रिया। 38 आंसर हबो मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया आमे कहा कहबा जते बेले गोटे क्रिया एकाधिक पद मिसिकिना गठित होई थांती ताको आमे मिश्र क्रिया बोली कहिथाउ। जेमति कि पाठ कले कोन हबो मिश्र क्रिया? पढिले। शयन कले कोन हबो ना शोइले। बुझी पारले पिले? एडा हो कोन गोटे मिश्र क्रिया। ओडिया भाषा रे कर्तार लिंग गते क्रियापदर परिवर्तन डैश डैश हुए 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 नाही विशेष क्षेत्र रे होई थाए ना केउंटी नुहे। 39 नंबर आंसर दियो कोन हबो। ओडिया भाषा रे जो कर्तार लिंगगत क्रियापदरे परिवर्तन हुए नाही ना विशेष क्षेत्र रे होई थाए ना केउंटी नुहे। आंसर कोन हबो 39 पिले आंसर दियो। 39 कोन हबो ना हुए नाही। ओडिया भाषार कर्तार लिंगगते क्रियापदर कोनोसी मध्य परिवर्तन हुए नाही। तो ओडिया भाषा रे कर्तार पुल्लिंग हो बा स्त्रीलिंग हो क्रियापद बदले नाही। काहे कि ना उदाहरण कहला राम खाउची, सीता खाउची, दुटी जाक क्षेत्र रे क्रिया होची कोन समान रहउची खाउची। तो एठी कोन हबो बदलिबो नाही। तो आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आंसर दियो कोन हबो। गुणवाचक विशेषर बहुवचन कोन हबो? बहुवचन डैश करा जाय पारे, करा जाय नाही ना विशेष क्षेत्र रे करा जाय। गुणवाचक विशेषर बहुवचन करा जाय ना करा जाय पारे ना करा जाय नाही ना विशेष क्षेत्र रे करा जाय। 40 आंसर दियो कोन हबो ना करा जाय नाही। कोन हबो करा जाय नाही। गोटे मिनिट ले करा जाय नाही। तो गुणवाचक विशेषर बहुवचन करा जाय नाही। ओडिया व्याकरण हम पढिचे गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेषरे जेमति कि साधुता गोटे गुण हला, दया, क्षमा, पिलादिन ए सब कोडे कोन गोटे गोटे एक वचन रे व्यवहृत हेछंती। तो एगुडको बहुवचन रूप गठन करा जाय परिबो नाही। बुझी पारलो? एबे जिबा नेक्स्ट आसला पले तम मानकर आमे सारले कोन 40 टा तम मानकर प्रीवियस ईयर रो एसो क्वेश्चन सरला। एबे देखिया ओडिशा पुलिस एसए रे तम मानकर को टाइप रो क्वेश्चन आसीची ऑलमोस्ट पले पाखा पाखी सेम। बुझी पारलो? दीटा करो पैटर्न टे सेम टाइप रखुची, दीटा करो ओडिया ग्रामर रो सेम टाइप रो क्वेश्चन पचारुची। एबे देखिया ओडिशा पुलिस तम मानकर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हेतिला एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम तारो ओडिया क्वेश्चन गुडा केमिति थिला
तार पिले प्राय मैक्सिमम तुम मानकर ट्रांसलेशन रू पचार तो फास्ट कौन कहला इट इज ऑफ्टन फाउंड दैट सिंपल मेन सफर व्हाइल द वीक वंस एस्केप तो यार सठिक अनुवादटा कौन हम ओडिया रे अनेक स्थल एपरि देखा जाए जे सरल लोक माने दुख पाती मात्र खल लोक माने खसी जाती ऑप्शन नंबर बी कौन कहला एपरि देखा जाए जे खल लोक माने दुख पाती मात्र सरल लोक माने खसी जाती तापर सी कौन कहला एपरि देखा जाए जे सरल लोक माने दुख पाती मात्र खल लोक माने खसी जाती ना एमान भितर कोनोसीटी नुहे बुझी पारलो पिले तो आंसर दियो कौन हबो 41 रो आंसर दियो तुमर पिले ट्रांसलेशन क्लास मध्य मु आगु नै आस्थिबे डिटेल ले एबे आंसर दियो कौन हबो 41 कौन हम 41 आंसर यहाँ हम अनेक स्थल एपरि देखा जाए जे सरल लोक मैंने दुख पाती मात्र खल लोक मैंने खसी जाती तो इंग्लिश कौन ट्रांसलेशन कलम इट इज ऑफ्टन फाउंड दैट सिंपल मेन सफर व्हाइल द वीक्ड वंस एस्केप बुझी पारलो आंसर हम ए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंसर दियो कौन हम ये सब एसआई क्वेश्चन आसिला ओडिशा पुलिस एसआई रो प्रीवियस क्वेश्चन दया और क्षमा द्वारा शत्रु मध्य बस्त हुए दया और क्षमा द्वारा शत्रु मध्य बस्त हुए रेखांकित पदद्वय क्यों वाचक विशेष्य अटे जातिवाचक ना गुणवाचक ना क्रियावाचक ना व्यक्तिवाचक दया और क्षमाटा को वाचक विशेष्य अटे आंसर दियो 42 रो कौन हम ना एटा हम गुणवाचक दया और क्षमा गोटे कौन गोटे गुण को बुझेला कौन दया और क्षमा मनुष्य गोटे अंतर्निहित आध्यात्मिक किंबा गोटे मानसिक गुण बा भाव को बुझाउथिबो एटा कौन गोटे गुणवाचक विशेष्य नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भारत रे एमिति केही लोक नाही जे गंगा नदीर नाम शुणी नाही तो एठारे प्ले जे भारत रे एमिति केही लोक नाही जे गंगा नदीर नाम शुणी नाही तो एठारे जे ए जो जेटा केउं प्रकार सर्वनाम आपेक्षिक सर्वनाम समुचय सर्वनाम निर्णायक सर्वनाम ना गुरुत्वारोप सर्वनाम सर्वनाम मध्ये तुम मानकर पिले मु डिटेल रे क्लास नेछि जो माने करिथिबो से माने आंसर सडनली दे परिबो कांसेप्ट क्लास बहुत बढ़िया से नेछि सर्वनाम रो 43 आंसर दियो कौन हम 43 आंसर ना आपेक्षिक सर्वनाम होची कौन जे आपेक्षिक सर्वनाम कौन ना वाक्य रे गोटे पद अन्य पद उपरे संबंध को अपेक्षा करूल ताको हमें कौन कहया आपेक्षिक सर्वनाम बा संबंधवाचक सर्वनाम बोली हमें कहबा जेमति कि एमिति जे बुझि पाले प्ले एटा कौन गोटे गोटे आपेक्षिक सर्वनाम हरि मिथ्यावादी नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले हरि मिथ्यावादी रेखांकित पदटी रे विशेषण निर्णय करो ये जो मिथ्यावादीटा हरि मिथ्यावादी कहला ये जो मिथ्यावादीटा अंडरलाइन हेछि बा गोटे ब्रैकेट रे अछि रेखांकित पद्धति रे विशेषण रूपटा कोन हबो सर्वनाम रो विशेषण गुणवाचक विशेषण ना विधेय विशेषण ना अव्यय विशेषण 44 आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर सी विधेय विशेषण हरि मिथ्यावादी विधेय विशेषण कोन ना जेते बेले विशेषण पद्धति विशेष्य पदर परे व्यवहृत हुए ताको हम कोन कहिथाउ विधेय विशेषण बोली कहिथाउ बुझि पालो जेते बेले गोटे कौन विशेषण पदटा विशेष्य पदर परे व्यवहृत होता है एटा होची कौन पिले विशेष्य पदर परे जे रहिला सेटा होची कौन विशेषण एटा होची को विशेषण ना विधेय विशेषण बोली हम जाहु कहि थाउ विधेय विशेषण होची कौन गोटे ओडिया ग्रामर एक्सेप्शन बोली जाहु हम बुझि थाउ एबे जिबा नेक्स्ट कहिला कौन बायाटा केउ शब्द निर्णय कर तत्सम तद्भव देशज ना वैदेशिक पहले जो बाया शब्दटा है बाया क्यों शब्द निर्णय कर 45 नंबर आंसर क्वेश्चन आंसर दियो कौन हम ना बाया हूँ गोटे देशज शब्द देशज बाया शब्दटी कौटे आछि ना ओडिया स्थानीय लोक मान मुखर सृष्टि होती कौन बाया हूँ गोटे देशज शब्द एबे जे प्ले नेक्स्ट शोभन स्त्री जहार एक पदरे प्रकाश कर कौन हम शोभन स्त्री जहार सुधा सुस्त्री सुंदर ना सौजन्य 46 आंसर दियो कौन हम शोभन स्त्री जहार ताको हमें कौन कहबा ना सुश्री बोली कहिताउ शोभन स्त्री जहार सुश्री बोली कहिताउ तो कौन कहला ना व्याकरण अनुसार शोभन स्त्री जहार एक पदर रूप होची कौन सुश्री नेक्स्ट बोली आंसर दियो कौन हम उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करिछि जे बा लाभ करे जे एक पदरे प्रकाश कर उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करे जे उत्तम प्रतिष्ठा ना लब्ध प्रतिष्ठा ना प्रतिष्ठित ना सुप्रतिष्ठित 47 आंसर दियो कौन हम 47 ना लब्ध प्रतिष्ठा
उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करिछि जे बा लाभ करिछे ताको आमे लब्ध प्रतिष्ठ बोली कहबा। तो कौन हबो ना जी समाज रे उच्च प्रतिष्ठा बा सम्मान लाभ करथांती ताको आमे कौन कहिथाउ एक पदरे ना लब्ध प्रतिष्ठ। 48 नंबर आंसर दियो कौन हबो निम्नलिखित शब्द मानक मध्यनु केउंटी वृक्षर प्रतिशब्द नुहे कौन कहला यांक भितरु कोटा वृक्षर प्रतिशब्द नुहे एटा पे तुम माने जते क्वेश्चन भी करूछ एग्जाम हॉल ले तरतर हे किना देखि दबने जे हां वृक्षर प्रतिशब्द पचारे तो वृक्षर प्रतिशब्द जदि जानिथिबो गोटे पाबक खाली जानिछ प्रतिशब्द तो सांग सांग ऑप्शन ना संपूर्ण क्वेश्चन टाको पढिबो जे कोन से क्वेश्चन कहिछि केयरफुली क्वेश्चन पढिबो बुझि पारलो जे निम्नलिखित शब्द मानक मध्यनु केउंटी वृक्षर प्रतिशब्द नुहे आउ तीनटा वृक्षर प्रतिशब्द हेतिबो गोटे हे नथिबो कि से देखिया पादप बिटपी पाबक द्रुम 48 नंबर आंसर दियो कौन हबो ना पाबक बुझि पारलो पिले एटा ही तमन कहउतली तो एटा मु जानि छि एटा टिके ठीक ठीक लागु एटा मार देबी किंतु एटा ही तमरो भूल हेजिबो काहे ना पाबक वृक्षर प्रतिशब्द नुहे आउ कोन हला पादप विपटी द्रुम ए तीनोटी जाक होछ कोन वृक्षर प्रतिशब्द सेमति पाबकर अर्थ कोन पाबकर अर्थ निया बा अग्नि को बुझेबो 49 आंसर दियो कोन हबो निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउंटी पितार प्रतिशब्द आंक भितरु पितार प्रतिशब्द कोन जनक दात सत दल ना रस्ता 49 आंसर दियो कोन हबो ना जनक पितार प्रतिशब्द होची जनक तंद्रार विपरीत शब्द लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पिले तंद्रार विपरीत शब्द कौन हबो जागृति ना सुमेधबा मोह सुप्त आंसर दियो कौन हबो 50 रो आंसर जागृति तो पिले तुम मानकर हेड जागृति तंद्रार अर्थ होची कोन अधा शोइबा बा शोइबा अवस्था को बुझाए सेमती जागृत माने जोगुडा चें उठथिबा बा जागी उठथिबा को बुझाए तो जागृति रो विपरीत होची कोन तंद्रा बा तंद्रार विपरीत जागृति तो पिले तुम मानकर 50 टा कोन प्रीवियस रो क्वेश्चन जो एस रो थिला एसए रो थिला ऑलमोस्ट तुम मानकर पिले कोन देखलो सिमिलर ना क्वेश्चन सेम आछी हमर क्वेश्चन पैटर्न सेम रहउची किंतु भ्यारी करूची को टाइप रो क्वेश्चन को एग्जाम रे पचारुची तो इन द एंड हमर पिले लक्ष्य कोन हमको गोटे मिनिट हां तो हमर मेन प्रायोरिटी होची आमे प्रतिशब्द सबतक पढिबा विपरीत शब्द सबतक पढिबा किछि भी स्किप करबानी जी एसए में पढुथा कि जी एसए ओ सॉरी एसओ पे भी पढुथा समस्त पिले सबतक कवर करिवो ओडिया ग्रामर रो बुझि पारलो तो मु तम मानकर सबतक कांसेप्ट क्लास नउची कांसेप्ट क्लास डेली बेसिस रे फॉलो करो ता सहित पिले जो माने कांसेप्ट क्लास हल्ला परे मध्य मु तम मानकर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मध्य नै आसुची चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होची एमसीक्यू सेथिरे तम मानकर पीवाईक्यू मध्य इंक्लूड रहउची कि को टाइप रो तम मानकर क्वेश्चन पचारिबो तो मो सहित तम माने पिले डेली बेसिस रे क्लासेस करो लैंग्वेज पेपर गुडी करो आ लैंग्वेज पेपर पिले तम मानकर गोटे मार्क स्कोरिंग एटा कि मार्क उठेबो एसुरे तम मानकर 100 मार्क आसुची 100 रु तम माने एटलीस्ट 90 स्कोर करि परिबो जदि रेगुलर बेसिस रे क्लासेस और एमसीक्यू पीवाईक्यू ठीक से प्रैक्टिस करूछ तो कांसेप्ट जदि ठीक से जाना अछि तो सेमते एक्सआई रे तम मानकर ओडिया ग्रामर केतेटा क्वेश्चन पचारे ना 50 टा 50 रु एठी पिले तम माने आराम से 45 स्कोर करिवो बुझि पालो जदि रेगुलर बेसिस रे क्लासेस ता सहित कांसेप्ट एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूछ तो बुझि पालो पहिले तो डेली बेसिस रे क्लासेस गुडा को मोर लैंग्वेज पेपर जेमति कि इंग्लिश हला आ ओडिया हला रेगुलर बेसिस रे फॉलो करो ता सहित पिले तम मानकर जीएस सेक्शन साइड डिटेल नउछंती जीएस सेक्शन गुडी को जेमति कि तम मानू कहली इंडियन ज्योग्राफी तम मानकर प्लेलिस्ट वन टाइम सरीची यार प्लेलिस्ट जो माने देखिनो जे कि देखिनबो वर्ल्ड ज्योग्राफी तम मानकर प्ले सरीची सेमति ओडिसा रो ज्योग्राफी सेशन एमसीक्यू तम मानकर एमसीक्यू मध्य प्रैक्टिस होउची यार वन टाइम पिले तम मानकर कांसेप्ट क्लास मध्य सरीची पीवाईक्यू डिस्कशन होउची मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पिले तम मानकर वन टाइम सरीची एंशिएंट हिस्ट्री मध्य सरीची ता सहित इंडियन इकोनॉमी वन टाइम सरीची इंडियन पॉलिटिक्स सरीची ता सहित वीकली हला मंथली हला डेली बेसिस रे करंट अफेयर मध्य तम मानकर डिटेल प्रोवाइड करा जिबा सहित हिंदू एडिटोरियल हला एडिटोरियल डेली बेसिस रे तम मानकू स्टार क्लासेस गुडी को डिटेल रे आनुचंती बुझि पालो पिले तो जो माने भी कांसेप्ट क्लास करूनो कांसेप्ट क्लास करिकना यार शॉर्ट नोट करनियो जेमति कि एग्जाम टाइम रे तम माने आउ हैरान न हुओ जे हड़बड़ाओ ए कांसेप्ट क्लास मते जाना नहीं बोली यार कांसेप्ट मु जानिनी बुझि पालो पिले सेमिति तम मानकू
कौन जो मैंने प्ले लाइक करनब शेयर करनब सब्सक्राइब करनब ता सहित प्रेस द बेल आइकन जो लास्ट रे अछि सेटा को प्रेस करनब जहा द्वारा क्लासेस रो लिंक गुडी तुम मानक पाखरे डायरेक्ट जाइकिना पहुंची परिबो जो मैंने टेलीग्राम हैला इंस्टाग्राम हैला व्हाट्सएप रे जॉइन करि जिवो एठी पले तुम मानको क्लासेस रो डेली अपडेट दिया जाय ता सहित को एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसला से गुडी को मते इन्फॉर्म करा जाय को एग्जाम रो एडमिट कार्ड आसला से गुडी को मते डिटेल तुम मानको एठी इन्फॉर्म करा जाय बुझि पारलो ता सहित टेलीग्राम रे तुम मानको क्लासेस रो पीडीएफ गुडी को मते शेयर करा जाय जहार जा डाउट रोची क्वेरी रोची तो माने ग्रुप माध्यम रे जॉइन हेके निज निजर डाउट मते क्लियर करि परिबो तो पिले आज रो सेशन को हम एठी रखिबा किए केते की स्कोर करलो मते निहाती कमेंट सेक्शन रे जणैबो रहउची थैंक यू सो मच एवरीवन।